अमल पैरा होने के लिए हमने एक कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि 2 रोज पहले कौमी असेंबली में आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है, और तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान कौमी असेंबली जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, सैयद समीउल हसन गिलानी साहब बहावलपुर डिवीजन से, सरदार नसरुल्लाह खान द्रिशक साहब डेरा गाजी खान डिवीजन से, और ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब मुल्तान डिवीजन से, इन 3 साहिबान ने इस इनिशिएटिव को, ये के दस्तखत भी हैं ये आपके सामने, इन्होंने इस बिल को मूव किया। जनाब स्पीकर ने रूल्स को रिलैक्स करके इस बिल को, आईनी तरमीमी बिल को इंट्रोड्यूस कराया, और कसरत राय से उसे मंजूर किया गया, और एक स्पेशल कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ। स्पीकर साहब को अख्तियार मिल गया है असेंबली की तरफ से कि इस आईनी तरमीम पर मशावरत के लिए, पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए, जो स्पीकर साहब अनकरीब देंगे, जो इस बात को आगे लेकर बढ़े, क्योंकि इस नौयत के कुछ प्राइवेट मेंबर बिल और भी पड़े हैं, उन सबको क्लब कर दिया जाएगा, और क्लब करने के बाद इस पर पेशरफ्त के इम्कानात रोशन हैं। अब इसमें जो हमारी ख्वाहिश है, और पहले तो अर्ज कर दूं कि हम आइन की किन आर्टिकल्स की तरमीम की दरख्वास्त कर रहे हैं। जो हमने ये बिल मूव किया है, तहरीक इंसाफ ने जो बिल मूव किया है, इस बिल से आइन की आर्टिकल 1, आर्टिकल 51, आर्टिकल 59, आर्टिकल 106, आर्टिकल 198 और आर्टिकल 218, ये वो आइन के आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम दरकार है, और ये तरमीम हमें करनी होगी, तब जनूबी पंजाब का सूबा एक हकीकी रूप धारेगा। इसके लिए मैंने अर्ज किया कि पहला कदम था इसको मंशूर का हिस्सा बनाना, दूसरा कदम था बिल को इंट्रोड्यूस कराना, जो कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आर्टिकल 1 की जो हम तरमीम दरख्वास्त कर रहे हैं, उसमें आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 पैराग्राफ ए में तरमीम दरकार है, और उसमें साउथ पंजाब का वर्ड इंसर्ट किया जाएगा। पंजाब के बाद साउथ पंजाब का वर्ड इंसर्ट किया जाएगा, और फिर उसी में तशरीह कर दी जाएगी कि साउथ पंजाब से मुराद क्या है, टेरिटरीज कौन सी होंगी जो साउथ पंजाब का हिस्सा बनेंगी। तो उसमें इसी बिल में वजाहत की गई है कि साउथ पंजाब मुहित होगा मुल्तान डिवीजन के अजला, बहावलपुर डिवीजन के अजला, और डेरा गाजी खान डिवीजन के अजला पर, जो कि हमारे मंशूर का हिस्सा था, उसके ऐन मुताबिक। यह है आर्टिकल 1 की तरमीम। आर्टिकल 51 की तरमीम। आर्टिकल 51 की तरमीम में दरकार है एक अलहदा असेंबली का वजूद। अगर एक सूबा बनेगा तो उसकी अपनी असेंबली होगी, और आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में भी सब्स्टिट्यूशन दरकार है, और उसके पैराग्राफ एफ में भी एक तरमीम दरकार है, जिसमें लफ्ज 4 के बजाय 5, क्योंकि 4 इकाइयां है ना,
4 کے بجائے 5 مطلوب ہے. اور جو آرٹیکل 51 ہے اس کی ترمیم سے جب ایک علیحدہ صوبہ انشاءاللہ معرض وجود میں آئے گا تو پھر جنوبی پنجاب کو سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی اور وہ پھر سیٹیں بھی ہمیں درکار ہوں گی سینٹ میں. تو وہ سیٹیں ان کا بٹوارا کیسا ہوگا تو یہ اس میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اس میں اضافہ کیسے ہوگا. اب آرٹیکل 106 جو ہے یہ جب ایک نیا صوبہ بنے گا تو یقیناً جو موجودہ پنجاب ہے وہ بائیفرکیٹ ہوگا 2 صوبوں میں. تو جو آبادی کی بنیاد پر سیٹیں ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گی. تو اس میں جو شکل بنے گی اس میں یہ بنے گا کہ پھر جنوبی پنجاب کی جو انشاءاللہ اسمبلی معرض وجود میں آئے گی اس کی کل سیٹیں ہوں گی 120 جس میں 95 ڈائریکٹ الیکٹڈ ہوں گی, 22 انڈائریکٹ ہوں گی, خواتین کی ہوں گی اور پھر 3 اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں. تو کل سیٹیں جنوبی پنجاب کی بن جائیں گی 120 اور پنجاب کی سیٹیں جو ہیں وہ یقیناً جب کم ہوں گی تو وہ رہ جائیں گی 251. مطلب ہے جو اپر پنجاب ہوگا جس کو آپ پنجاب کہتے ہیں پنجاب کہیں گے تو ان کی سیٹیں ہو جائیں گی 251 اور جنوبی پنجاب کی سیٹیں ہو جائیں گی 120. اس کے بعد آرٹیکل 198 سے ترمیم سے جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیحدہ ہائی کورٹ کی تشکیل مطلوب ہے. جنوبی پنجاب کا علیحدہ ہائی کورٹ ہوگا, اس کا اپنا چیف جسٹس ہوگا اور اس کی پرنسپل سیٹ جو ہے وہ ملتان ہوگی. اور اسی میں یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ each of the high courts may have benches at such other places as the governor may determine. جیسے بینچز ہیں نا پہلے, تو جیسے ہمارا جنوبی پنجاب میں بہاولپور بینچ ہے تو وہ بہاولپور بینچ بھی برقرار رہے گا اور وہ ہائی کورٹ ملتان کا حصہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کو علیحدہ تشخص اور صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا. بہاولپور, ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژن کے 3 اراکین نے اس بل کو پاس کرنے کے حوالے سے مسودے پر سائن کیے ہیں. جنوبی پنجاب کا صوبہ ملتان, بہاولپور